يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فاللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتمم
على سيدنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Namirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah di kesempatan perjumpaan kita di hari Jumat ini kita saling mewasiatkan, mengingatkan untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara terus-menerus mengevaluasi diri, membersihkan diri dari hal-hal yang zahir maupun yang batin yang sekiranya hal tersebut mengganggu upaya pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan at-takhalli, bersih-bersih batin kita, ruhani kita dari sifat-sifat watak, sangka, prasangka dan sakwasangka yang buruk-buruk yang sekiranya mengganggu kejernihan upaya kita untuk mendekat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya, ma'asyiral muslimin, dengan terus-menerus menyemangati diri menuntut ilmu, menyemangati diri untuk terus memperbaiki hari demi hari. Ma'asyiral muslimin, bahwa syarat utama orang yang ingin memperbaiki diri, syarat orang yang ingin menuntut ilmu dan belajar untuk menjadi lebih baik dalam upayanya mengharap hidayah Allah, bahwa setidak-tidaknya yang paling penting dirinya ini harus dibersihkan dari watak sombong. Dalam menuntut ilmu, memperbaiki diri, jangan sampai di dalam hati kita ini ada rasa sombong, perasaan bahwa diri kita lebih baik dari yang lain, sehingga kita menolak kebenaran karena diri kita merasa telah benar. Kita selalu ingat kisah awal rintisan penciptaan manusia yang ditugaskan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah. Dalam senario penciptaan itu dikisahkan bahwa yang menyebabkan iblis terusir dari surga adalah karena rasa sombongnya itu. Allah berfirman: wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah, hormatlah kalian semua kepada Adam, lalu mereka semua sujud hormat terkecuali iblis. Dia enggan dan merasa sombong, takabur, dan iblis itu termasuk golongan orang-orang yang kafir. Orang yang sombong ini mewarisi sifatnya iblis tanpa terasa jika ini tidak dievaluasi dalam diri kita masing-masing.
Orang yang sombong ini selain celaka di akhirat, nantinya dia juga mengalami kerugian demi kerugian di dunia, karena banyak sekali kebaikan yang dia tolak karena keangkuhannya sendiri. Kerugian yang paling nyata adalah bahwa orang yang sombong itu akan sulit sekali mendapatkan ilmu yang baru, karena dia merasa telah benar dan menutup mata dari sumber-sumber kebenaran selain yang ada pada dirinya. Ma'asyiral muslimin, bukankah ilmu itu karakternya seperti air? Dia hanya mau mengalir ke tempat yang lebih rendah, hanya akan bisa masuk ke dalam hati yang merendah. Ilmu tidak akan mengaliri akal budi orang yang sombong dan tinggi hati. Dikatakan oleh ulama kita di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu adalah musuh bagi penyombong diri, laksana aliran air yang selalu menjauhi tempat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, khutbah singkat ini marilah kita renungkan diri kita masing-masing, bahwa dari mana kita berasal, kemana kita kembali. Pantaskah jika di dalam hati ini perasaan sombong-sombong itu bersemayam? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qutilal insanu ma akfarah, min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah, thumma sabila yassarah, thumma amatahu faaqbarah, thumma idha sya'a ansyarah. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya itu. Dari apakah Allah menciptakannya? Bukankah dari setetes mani yang hina Allah menciptakannya, lalu menakdirkan kehidupannya, kemudian dia mudahkan jalannya, kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur, lalu jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, satu renungan singkat bahwa musuh terbesar bagi orang yang ingin memperbaiki diri, bagi orang yang belajar dan menuntut ilmu, adalah sifat atau karakter sombong yang kadang-kadang tidak disadari, atau kadang-kadang disadari tapi diabaikan, tidak dibersihkan. Semoga di kesempatan hari Jumat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menurunkan hidayah kepada kita untuk dijadikannya kita ini hamba-hambanya yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Betapapun menjulang tinggi derajat ilmu dan pengetahuan kita, karena dengan kerendahan hati itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan berkenan memberikan kita hidayah, berkenan memberikan kita perbaikan demi perbaikan, dan kita dijadikan orang-orang yang selamat. Pada akhirnya, garis bawah dari khutbah ini, bahwa musuh besar ilmu pengetahuan adalah kesombongan. Kita ingat juga untuk menutup khutbah ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa orang yang sombong itu tidak akan memasuki kesucian surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibir. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada satu titik saja dari kesombongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم، وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابع التابعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة نبينا محمد، اللهم انصر أمة نبينا محمد، واصلح أمة نبينا محمد، اللهم ترحم أمة نبينا محمد، اللهم اقض حوائج أمة نبينا محمد، واشف مرضى أمة نبينا محمد يا الله، واجعلنا من خيار أمة نبينا محمد. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة، من مدينتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر.